Praise the Lord. Hallelujah. Christ Church ओडिया ऑनलाइन सर्विस रे संयुक्त समस्त को पुणी थे मोर ख्रीष्ट नमस्कार। प्रभुंकर असीम कृपा करुणा दया हेतु आज आम जीवित मार्ग मध्य जीवित अच्छु कुशल अच्छु। आज अनेक ये दिन ये समय को देखा इच्छा करते किंतु देखि न पारी ये पृथ्वी विदाय नहीं चली जाइछन्ति। किंतु प्रभु तुमको मते आज सुजोग देले जीवित मार्ग मध्य जीवित रहा आस उच्च करताल सह से प्रभु जीसस ख्रीष्ट को स्वागत करूँ। प्रेज द लॉर्ड। आसतु देखा आज आम निमंते परमेश्वर को वाणी कौन। आज आम निमंते परमेश्वर को वाणी है यहाँ लिखाई माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय 10 पद 6-10 पद से लिखाई तुमर राज्य आसु जेपरी स्वर्ग सेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। तुमर राज्य आसु हालेलुया। तुमर राज्य आसु रो अर्थ राज्य गोटे अच्छी राज्य गोटे अच्छी जार अपेक्षा रे पृथ्वी निवासी मान अछंती। तुम अछ मु तो निश्चय अच्छी। हालेलुया। समस्त प्रार्थना देश रे शांति रहू। हालेलुया। तुमर राज्य आसु आज आम मान निमंते परमेश्वर वाणी तुमर राज्य आसु। प्रभु को राज्य आसिले ये एक्जिस्टिंग वर्ल्ड रो कौन हम ये राज्य रो कौन हम विद्यमान पृथ्वी कौन हम प्रश्न बाइबल कहे प्रकाशित 21 अध्याय तार 1 पदरे मु एक नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी देखिली कारण प्रथम आकाश मंडल और प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला। हालेलुया। पुणी समुद्र आउ नथिला। नूतन पृथ्वी को देखिली प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला। या सुनिला बेलकू मनरे विश्वास लागे नहीं कि ये पृथ्वी पुणी लोप हो जाए पारे। किंतु एबे टिके टिके विश्वास लागुछि विश्वास लागिलानी। कारण अच्छी कारण हैला एते परिमाण रे परमाणु बोमा ए धरा पृष्ठ रे प्रत्येक देश रे रही एवं ए कोविड-19 परि रोग सारा विश्व को धराशायी कलानी। प्रथम विश्व युद्ध रे एते लोक मृत्यु होई नाहंती जेते लोक ए कोविड-19 सकाशे प्राण हराई बुझिपारछंती। इस्राएल एवं केतोटी देश को बाद देले प्राय सबु देश ए कोविड रे प्रभावित होइछंती। देश रे मृत्युर घटना चली बंद हेबार नाम नेउ नाई। प्रथम लहर द्वितीय लहर तृतीय लहर ओके एनीवे से जहाँ भी हो आमे प्रार्थना करि परिबा आउ अधिक कोण करिबा। या आमर आज आलोचनार विषय नुहे। यह आमर आज आलोच्य विषय नहीं। आम आज आलोच्य विषय है तुमर राज्य आसु। प्रेज द लॉर्ड। तुमर राज्य आसु आज सारा विश्ववासी माने ये प्रार्थना करछंती तुमर राज्य आसु। यार अर्थ राज्य गोटे अच्छी राज्य आसु मीन्स गोटे राज्य अच्छी। राज्य जदि अच्छी तेबे राजा मध्य निश्चय थिबे ए राज्य को परिचालन करबा निमंते। तेबे से राजांकर नाम कौन से केमितिका राजा दुष्ट राजा ना उत्तम राजा तांकर राज्य पुणी कौन। आसंतु आम माने गोटी गोटी कर देखिबा एवं से राज्यर सदस्य हवा। कारण ये विद्यमान पृथ्वी
लोप होइजिव ये विद्यमान पृथ्वी लोप होइजिव प्रिय लोक माने बाइबल रो गोठी भी बिंदु विसर्ग के भी अन्यता ही ना आसतु देखिबा से सम्राट से राजांकर नाम कौन नाम जानिबा निहाती आवश्यक जहाँ लिखाई जिसाय पुस्तक 9 अध्याय 6 पद और 7 पद लिखाई कारण आम मान निमंते एक बालक जन्मी अछंती ताहांको स्कंदरे कर्तृत्वर भार थुआजिव ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हेबो हालेलुया शांति राजा हेबो शांति राजा ही देश को शांति रे चलाई पारिबो प्रिय लोक माने किंतु आज अनेक लोक ए विषय को विश्वास करिया पे नाराज ओके एनीवे जिसाय 9 अध्याय 7 पद तांकर राज्य रे न्याय विचार और धार्मिकता अनंत काल पर्यंत सुदृढ़ रहिबो शांतिर सीमा रहिबो नाही या सन्याधिपति सदाप्रभु साधन करिवे शांति राजा को नाम कौन लूक 2 अध्याय 11 पद लिखा अछि त्राणकर्ता जन्मग्रहण करियछंती से ख्रीष्ट प्रभु ताहांकर नाम ख्रीष्ट प्रभु लूक 1 अध्याय 32 पद 33 पद रे से महान हेबे और परात्पर को पुत्र बोली ख्यात हेबे प्रभु ईश्वर तांको दाऊद को सिंहासन दान करिवे एवं जब तले तले पड़ी जीव लिखाई जुगे जुगे राजत्व करिवे पुणी ताहांकर राज्यर शेष हेब नाई तांकर राज्यर शेष हेब नाई कि अन्य राजा माने पुनर्बार आउ राज्य करि परिबे नाई तांको राज्य वर्तमान सरकार परि 5 वर्ष कि 10 वर्ष नहीं तांकर राज्यर लेंजिविटी शेष नहीं तांको राज्य थोरे आरंभ हैला माने आओ शेष नहीं यार अर्थ तुमर इच्छा थाउ कि न थाउ से सरकार पाखर आसी से सम्राट से राजा अधीन रे से राज्य रे रहिबा को ही पड़िबो तेबे से अनंतकालीन सम्राट बा अनंतकालीन राजा सह किपरि आमान को मेल खाई चलिबा हेबो एथि निमंते आमान को सचेतन हेबा आवश्यक प्रिय लोक माने आस से राज्य विषय रे अल्प बहुत जानिबा प्रिय लोक माने एवं निजको प्रस्तुत करिबा माथ्यू 4 अध्याय 17 पद प्रभु जीशु घोषणा करने को आरंभ करी कहवा को लगिले मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सनिकट समुदाय जगत तांको राज्य संबंध ज्ञात होंतु यह प्रभु जीशु चाहती कारण समुदाय जगतवासी हालेलुया समुदाय जगतवासी से राज्य रहिबा को ही हम हालेलुया कारण समुदाय जगतवासी को से राज्य रे रहिबा को ही हम अन्य मार्ग बा पथ नहीं गोटे स्वर्ग एवं अन्यटी नरक माने अग्निकुंड तेणु आम को स्वर्ग राज्य को नेवाई आम को स्वर्ग राज्य को नेवाई और आम मध्य को स्वर्ग राज्य को आने प्रभु जीशु जगत को आसी प्रिय लोक माने आमे माने अंधकार और क्षमतार उद्धार प्राप्त होई जीशु ख्रीष्ट राज्य मध्य को स्थानांतरित करा जाई अछु मन रखंतु प्रेज लॉर्ड आमे माने अंधकार और क्षमतार उद्धार प्राप्त होई जीशु ख्रीष्ट राज्य मध्य को स्थानांतरित करा जाई अछु आमन को विश्वास लागू ना आज जो वाक्य शुणुछु इट इज नॉट एक्सीडेंटल जानतु यह हूँ परमेश्वर योजना हमको विश्वास लागू न थाई पारे कलश 1 अध्याय 13 पद स्पष्ट कहे सी अर्थात पिता आम मान को अंधकार क्षमतार उद्धार करी अपना प्रेम पात्र पुत्र को राज्य मध्य को स्थानांतरित करियछंती 14 पद ताहांको ठारे आमे माने मुक्ति अर्थात पाप क्षमा पाइयछु
पाप क्षमा पाइछु कहीं प्रश्न प्रेज लॉर्ड प्रश्न उठे मन रे प्रकाशित 20 अध्याय 6 पदरे आम मैंने एथिपाई मुक्ति और पाप क्षमा पाइछु जेपरी आम पिता सहित सहस्र वर्ष पर्यंत सहित राजत्व करूँ जहाँ लिखाई प्रकाशित 20 अध्याय 6 पदरे जो मैंने प्रथम पुनरुत्थान अंशी हुंती से माने धन्य अपवित्र से द्वितीय मृत्युर कौन से अधिकार नहीं बरंच से माने ईश्वर ख्रीष्ट जाजक हो एक सहस्र वर्ष पर्यंत सहित राजत्व करिवे प्रेज लॉर्ड तो आसतु से राज्यर सदस्य आमने एकांत चेष्टा करिवा से स्वर्गराज्य हालेलुया से स्वर्गराज्य सौंदर्य किपरि थाई पारे से स्वर्गराज्यर सौंदर्य किपरि थाई पारे हालेलुया से स्वर्गराज्यर सौंदर्य किपरि थाई पारे केबे आपण माने चिंता करिसंती कि केबे भी चिंता करिसंती से स्वर्गराज्य किपरि थिबो ए माटी पृथ्वी रे रही माटीर मनुष्य माटी गृह बास करी ताहार सौंदर्य को बड़ गर्व रे विश्लेषण करे मोर घर एमती मोर घर सेमती जेते बेल कि गोटे भूमिकंप हेले से गृहर सौंदर्य निमिषक मध्य माटी मिसी जाउछि किंतु आज से गृह को लेकिन आम बड़ गर्वित हालेलुया एबे आसंतु स्वर्ग राज्य विषय रे बाइबल मध्य देखिबा अल्प अल्प किछि किछि झलक बाइबल मध्य रे उल्लेख अच्छी स्वर्ग राज्यर सुंदरता केते स्वर्ग राज्य सुंदरता विषय रे बाइबल रे अल्प अल्प किछि किछि झलक अच्छी जहाँ लिखाई जहन 14 अध्याय तार 1 ରୁ 3 पद पाठ करेंगे सीढ़ी प्रकार लिखाई तुम मान हृदय उद्विग्न न हो तुम मैंने ईश्वर ठारे विश्वास करो और मो ठारे मध्य विश्वास करो मोर पिता गृह अनेक बासस्थान अच्छी जदि न था ताहेले मु तुमको कही था मु तुम निमंते स्थान प्रस्तुत करने को जाऊँगी पुणी मुझे जाई तुम निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसबि आउ जो स्थान थाए तुमने जेपरी से स्थान रे निमंते तुमको आपणा निकट को घिनीजी मोर पिता गृह अनेक बासस्थान अच्छी ओडिया बाइबल रे लिखाई मो पिता गृह अनेक बासस्थान अच्छी किंतु इंग्राजी बाइबल रे ए भली लिखा अच्छी इन माय फादर हाउस आर मेनी रूम्स NIV बाइबल रे लिखाई इन माय फादर हाउस आर मेनी रूम बा मेंशन अर्थ विशाल और चमत्कार बासभवन तार अर्थ बहु फ्लाट थिबा बड़ कोठा विषय उल्लेख अच्छी एठारे स्वर्ग राज्य को पिता गृह पुणी से अनेक बोखरा गुड़िक थिबा कह जाए प्रिय लोक मैंने आम मैंने केबे भी गुरुत्व नहीं भाविछु कि पिता ईश्वर गृह स्वर्ग राज्य केते सुंदर होई पारे बोली किंबा आम निमंते जो रूम गुड़ा निर्माण हेउछि किपरि थाई पारे बोली आम केबे चिंता करिछु प्रिय लोक मैंने आम मैंने केबे भी गुरुत्व नहीं भाविछु कि परमेश्वर गृह और स्वर्ग राज्य जहाँ में प्रस्तुत होमती थी बोली युक्तराष्ट्र अमेरिका रे बिल गेट्स नाम को धनी व्यक्ति जहाँ विषय में या कह जाए से व्यक्ति गृह अति चमत्कार और विलासपूर्ण ता प्राय प्राय 66,000 स्क्वायर फुट भूमि रे प्राय 8,000 कोटी टंका विनिमय से गृहटी निर्माण करा जाइछि सबुठारु चमत्कार विषय है गृहटी स्वयं चालित गृहटी स्वयं चालित हालेलुया गभीर भाव में किछि क्षण भावी देखो 8,000 कोटी टंकार गृह किपरि होता पारे चिंता कर ठीक ए पृथ्वी रे निज गृहटी पाई प्रत्येक मनुष्यर दुर्बलता रही अनेक तो स्वप्नर गृह स्वप्न रही जाइछि
ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବମ୍ବେ, କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରମାନଙ୍କରେ ବାସଗୃହହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେହି ସହରମାନଙ୍କରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ନିଜର ଜୀବନକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆପଣ କିପରି ଗୃହରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀର ବର୍ଷା ଅଛି, କକିଶାଳର ଗାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଏକ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଜଗତରେ ନିଜର ବାସଗୃହ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନେ ପ୍ରବାସୀ। ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ନହୁଁ, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରବାସୀ। ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳର ପୃଥିବୀ ନୁହଁ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସଦାକାଳର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସଦାକାଳର। ଆମଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ଜୀବନର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ନରକରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବ। ଲୋକମାନେ, ତ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ ଦେଖିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରର ସନ୍ତାନ ହେବା, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରର ସନ୍ତାନ ହେବା ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୃହରେ ବାସ କରିବା। ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ତିଆରି କରାଯାଇଛି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଆସି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର? ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତା 2 ପଦରୁ 4 ପଦ ପାଠ କଲେ ଜାଣିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାସ କରିବେ। ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୋ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେହି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରୁ 37 ପଦ ଯାଏଁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କେତେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପଦ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଦୂତ ଶେଷ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଧରିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, 12 ପଦ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ତାର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି,
ସେଥିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱାର, ସେହି ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୂତ ଓ ଦ୍ୱାର ସମୂହର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ବଂଶ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରାଚୀର କେମିତି? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ନିର୍ମିତ, ପୁଣି ନଗରଟି ନିର୍ମୂଳ କାଚ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ। 19 ପଦରେ ନଗରୀର ପ୍ରାଚୀରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣିରେ ଭୂଷିତ। ପ୍ରଥମ ଭିତ୍ତିମୂଳ ହୀରକର, ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିର, ତୃତୀୟ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣିର, ଚତୁର୍ଥ ମରକତ ମଣିର। ହାଲେଲୁୟା। ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବା ବାଣୀ ଶୁଣି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଯଦି ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସେହି ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିବି କି? ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଧି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଛି କି? ଯଦି କରିନାହିଁ ତ ଆଜି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ସାରେଣ୍ଡର ୟୁର ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଗାଡ୍। ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର, ଫେରିଆସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଫେରିଆସ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶାଳ ଓ ଚମତ୍କାର ବାସଭବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋତେ ସଦସ୍ୟତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମକୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ସଦସ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିଲ, ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ମାତା ପିତାର ଅଧିକାର ଦିଅ, କାରଣ ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମ ନିକଟରେ କୌଣସି କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କ୍ରାଇସିସ୍ରେ ଅଛି, ଅଭାବରେ ଅଛି, ତାର କ୍ରାଇସିସ୍ ଦୂର ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଯଦି ଏ କରୋନା ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ଯୋଗଦାନ କରାଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରି କୋଭିଡ-19କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନୟ କରି ମାଗିଲି।